Uy, Marie, dako na dyan kayong tindahan, no? Wala bagay mo kaabot sa unong kabuuan sukad sa pag-open ninyo. Gusto mo dyan kayong tindahan? Kaluoy sa Ginoo Mari, tinabangay ra gid mi sa tanang membro. Nya mo upgrade na unya mi. Puhon na nami tubigan. Gitabangan pud mi pag-ayo sa PDO sa SLP Mari. Uy, Bitaw, no? Malambuon na kayong tindahan. Ug ang tanang number sa San Jose, Malambuon SLP Association kay mga kugihan sa gid kaayo. Unta kami sad makingana sad, no? bitaw Mari, dako kaayo gikatabang namo ang Sustainable Livelihood Program. Giagak gyud mi nila gikan sa mga trainings hantod sa monitoring. Mohatag pod og technical assistance namo kung magkalisod mi. Samot na gyud karon kay 5 na katuig ang implementasyon sa SLP. Sure na gyud nga makaharong na mi sa ubang negosyante sa panahon nga mo graduate mi sa programa. Maujud na akong gibasulan nga wa ko ni apil sa assembleya sa una. Pwede pa baka ako maka-apil, ani? Pwede ka mo walk-in o mangutana sa Project Development Officer diha sa atong munisipyo aron ma-assess ka o makahibaw sa sunod na schedule sa Barangay Assembly. Sige, Marie, mubisita ko ugma para maka-apil na ko ani nindot nga programa sa DSWD nga SLP. Sige Marie, bisita ha! Salamat, Marie!